ulokthung Dipromotho ai ulokthung Kancambotho ai ulokthung Bubagra ai ulokthung Dipromotho ai ulokthung Kancambotho ai ulokthung Bubagra Dipromotho ninggoi West Agartala ADC Blessing Ward number 2 Dipromotho ni ideology principle bini adorsona hamjagoi bini thangchani mothani message na hamjagoi bibhinno dal bidal political party ni বিশেষ করে আইপি তিনি বদল তেমন বদল খাইয়ে তিনি প্রায় 11 ফ্যামিলি ওয়া প্রায় 33 বছর তিনি Dipromotho জয়েন খেপিয়া গনি মুসলমান আবনো রাজ্যনি কত জায়গাও তিনি বুকুং বারা এলাকাও বুবাগারনি মেসেজ বুবাগারনি আইডিওলজি ন রেসপন্ড হইন বরক তিনি Dipromotho জয়েন হনি বরক বং ডিটারমাইন থেকা ওয়ানসক লেখা কারণ বুবাগারনি নাসিং দङ শুধু Dipromotho খাইমেলে আবার শুধু Dipromotho হই ইনহিন কাইসে খাইজে গিয়া অমো অ্যাকচুয়ালি নাংখা পলিটিক্যাল পার্টি হি সংকট খাইমেলে নাম যত ত্রিপুরাহানি ইন্ডিজিনাস প্রোগ্রেসিভ রিজনাল অ্যালায়েন্স বনসে ত্রিপুরাহানি ও ত্রিপুরার রিজনাল অ্যালায়েন্স তাবো কবগি দङ কোনো আইন পিটিব তাবো মার্চং থাকা আইপি তিনিও কবগি দङ আদি মার্চ খাইছিন গ্রেটার ত্রিপুরান মাগে মুভমেন্ট খাইলাই নিব তাবো বিনিয়াবো আপিল খাই দङ আপিল রেসপন্স খাই নাব দিল্লি দরবারাও থাঙ্গै ইলেকশন কাউন্টিং नि পরে 10 তারিখ কাউন্টিং नि পরে দিল্লিও থাঙ্গै কক সাইকিয়া এবং খুব পজিটিভ রেসপন্স দङ তুরুক তুরুক মুভমেন্ট খাইনাই অম খাইলাইনা লাंनाय ও জায়গা যতন পার্টি ধর্ম নির্বিশেষে সঙ্গর Dipromotho সামিল লাंनाय আ মেসেজ ন রগৈন অরণ অত্র এলাকানি পশ্চিম টাগরতলা এডিসি ভিলেজনি ওয়ার্ড নম্বর 2 নি বড়র রাজনী মেসেজ ন রাজনী আইডিওলজি ন প্রিন্সিপাল না হামজাগৈ তিনি Dipromotho বড় খাবিয়া রাখা এবং তিনি চিমি বড় Dipromotho সামুংকানাय নি বড় দৃঢ় সংকল্প এবং ডিটারমাইন এবং समायदांखा আসুন হামবাই बेलाखिनि हामबाय जों दिनै आरो हाजिं खोनागासिनो जोंनि Dipromotho सेन्ट्रेल स्टेट सेक्रेटारि सिनि खाथुम देब्रमा साइगलांखा दिनै 11 फेमिलिनि 33 भटार्स दिनै सिनि Dipromotho बानार रं फाकिया जों अबनो नायो जों Diprahani जत ताकु नामो को खारामो जों जे बुबागार नाहारमुं जोंनि जे थानसालि मारि दै ग्रेटार Tripura नाहारि जों जे दफां थांजा खायमाने अमायनो तुरुक तुरुक ताउ जतन बुसि दङ Diprahani रुसुर जों तुरुक तुरुक इलेक्शन सकामो नुखासों जों Dipromotho हामजा खामानि जों गभर्नमेन्ट फायमाय यागलो ताउ हाय तुरुक तुरुक फाय दङ तेव गोबां के ताउ थांगासिनो Tripura कायनिसि रिजनल पार्टी दंसो कायसारसिन Dipromotho कायसारखा आइपिएफ ताउ बुबागार जों आइपिएफ इना कबुगि दङ बर जों बासा थांसां खानिनो बागै जों ताउ दङ ताउ ताइ जों दिनाव जे फायनाय दङ जे गोबां आरो बदल यागारै फायनाय दङ जों बरना खाबाय फुरि लामसोगो जों Dipromotho तागो नुनाय ओके जे ताउ सिनियर बदल फायबो दङ कबुनाय सिनि बुस्थाव जों Diprahani जे थानसानि मारि बुबागारनि जे आइडियोलजी न तै हामजागै जों जे दा बिबारखौ जों याखै थाइजाव समजाबा जों ग्रेटार Tripura माइनि साब जों जाबा ओरैनो थाबाय